هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 39 پر یہاں سے ہے. نباتات کا بیان. زمین سے اگنے والی چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے. ہمیں جس قدر فائدے حیوانات سے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر نباتات سے ہیں، اور یہ سب خدائے تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے واسطے ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں. دیکھو، ہم نباتات ہی کے پھل اور میوے کھاتے ہیں. بعض پھلوں کے اچار، چٹنیاں، مربے، شربت اور ہزاروں قسم کی دوائیں بناتے ہیں. اکثر درختوں کی لکڑیوں سے صندوق، میزیں، کرسیاں، قلم دان، کنگھیاں، تختیاں، الماریاں، رول، مکانوں کے کواڑ، کڑیاں، چوکھٹیں اور شہتیر کہتے ہیں اس لوہے کو یا لکڑی کو جو چھت پر رکھا جاتا ہے اور اس پر ڈھلائی یا پتھر وغیرہ رکھ کر چھت کو پورا کیا جاتا ہے. اور شہتیر قسم قسم کے اوزار اور دیگر ہزاروں کام کی چیزیں بناتے ہیں. بعض کی لکڑیاں جلاتے ہیں. اناج بھی درختوں ہی کے پھل ہیں جن کو ہم طرح طرح سے ہر روز آپ بھی کھاتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں. گھاس اور بہت سے قسم کے درخت جو ہمارے کسی اور کام نہیں آتے، ان سے جانور پلتے ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں. قسم قسم کے کپڑے، طرح طرح کے رنگ اور ہزاروں مٹھائیاں بھی نباتات ہی سے بنتی ہیں. تیل جس سے چراغ جلاتے ہیں، قسم قسم کے کھانے پکاتے ہیں، طرح طرح کے مرہم بناتے ہیں، وہ بھی نباتات ہی سے نکلتا ہے. رسیاں، بان، ستلی، ڈوریں بھی انہی سے بنائی جاتی ہیں. فلیل، خوشبودار تیل، عطر اور طرح طرح کے عرق بھی انہی کے ہوتے ہیں. کاغذ جس پر ہم لکھتے ہیں وہ بھی انہی کا بنتا ہے. بعض نباتات زہریلی بھی ہوتی ہیں. آدمی انہیں کھائے تو بیمار ہو جائے یا جھٹ مر جائے. یاد رکھو، ایسی چیزیں ہرگز نہ کھانا. یہ سن کر تم بے اختیار کہہ اٹھو گے، یہ چیزیں تو ہمارے فائدے کی نہیں، سراسر نقصان کی ہیں. مگر یہ نقصان ہماری نادانی سے ہوتا ہے. اگر ہم ضرورت کے وقت ذرا ذرا سی کھائیں تو ان سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. اب ہم تمہیں خاص خاص نباتات کا تھوڑا تھوڑا حال سناتے ہیں. سنو اور یاد رکھو. گیہوں. ہم صبح شام روٹی کھاتے ہیں، وہ اکثر گیہوں ہی کی ہوتی ہے. پہلے گیہوں کو چکی میں پیستے ہیں، پھر اس کے آٹے کی روٹی پکاتے ہیں. میدے کا حلوہ، پوری، کچوری، سوئیاں، مٹھائیاں، سہالیاں نیز اور بہتری چیزیں بنتی ہیں. گیہوں کے دانے بھگو کر رکھتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کے اندر کا سفید سفید گودا نکال لیتے ہیں. اسے
रवा या सूजी कहते हैं। इससे डबल रोटी, बिस्किट और हलवा बनाते हैं। आटे की भूसी और सब्ज सब्ज गेहूँ मवेशी खाते हैं। गेहूँ के दाने उबाल कर घुघनियाँ बनाते हैं जो बहुत मज़ेदार होती हैं। भिगोकर निशास्ता। निशास्ता मतलब एक मुरक्कब ग़िज़ा जो ताकत बख्श होती है, तो ये भी गेहूँ से बनता है। और फिर इसी गेहूँ को अगर तोड़ दिया जाए, दल लिया जाए चक्की वगैरह में, तो दलिया बन जाता है। दलकर दलिया बनाते हैं। भून कर खाते हैं। भुने हुए दानों में गुड़ मिलाकर मुरंडे बनाए जाते हैं। तो ये मुरंडा जो होता है चुरमुरा होता है, क्रिस्पी। जिन्हें लड़के बाले, बाले कहते हैं छोटी उम्र के बच्चों को, जिन्हें लड़के बाले बड़ी खुशी से खाते हैं। गन्ना। तुमने गुड़, शक्कर, मिश्री, बताशे खाए होंगे। गुड़ तो जानते हैं आप, शक्कर चीनी कहते हैं। मिश्री भी ये मीठा होता है जो मिस्र के अंदर बनता है। कह रहे तुमने गुड़, शक्कर, मिश्री, बताशे खाए होंगे। गंडेरिया भी खाई होंगी। गंडेरी कहते हैं वही जो गन्ना होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं जो मार्केट के अंदर बिकते हैं। तो एक तो पूरा सालिम गन्ना बिकता है और दूसरा उसी को छील कर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसको गंडेर कहते हैं। उसी का जब गंडेरिया। गंडेरियाँ भी खाई होंगी। जानते हो यह सब चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं? ये गन्ने से बना करती हैं। उसे फागुन और चैत में बोते हैं। फागुन और चैत ये हिंदी महीने के दो नाम हैं। पौधे के चारों तरफ गोड़ कर, गोड़े मतलब कोड़ कर, ज़मीन पोली करते हैं। पोली मतलब नरम करते हैं। पानी भी बहुत देते हैं। गरज इस पर बड़ी मेहनत करते हैं तो जाकर कहीं अगहन में गन्ना पकता है। अगहन भी ये हिंदी महीने का नाम है। उसे आदमी खाते हैं, हाथी और दीगर जानवरों को खिलाते हैं। कोल्हू या बेलने में बेल कर। कोल्हू ये एक मशीन होता था पत्थर का, और उसमें बैल या क्या कहते हैं जो भैंसे होते हैं उनको जोत कर उसको चलाया जाता था। तो कोल्हू या बेलने में, बेलना लकड़ी का होता है, कोल्हू या बेलने में बेल कर रस निकालते हैं जिसे पीते भी हैं। मीठे चावल और खीर भी पकाते हैं। गुड़, शक्कर, खांड और शीरा बनाते हैं। इनसे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं जिन्हें अमीर से लेकर गरीब तक सब खाते हैं। जिन मुल्कों में गन्ना नहीं होता वहाँ शहद और खजूर से काम चलाते हैं। गन्ने की कई किस्में हैं जिनमें खाने के लिए पोंडा सबसे ज़्यादा काम आता है। शहरों में उसकी गंडेरियाँ बनाते हैं। जब एक गंडेरी मुंह में डालते हैं और दांत से दबाते हैं तो रस से मुंह भर जाता है। खुदा की कुदरत देखो, एक ही गन्ना है मगर उसके तीनों हिस्सों का मज़ा जुदा जुदा है। अगोला जिसके ऊपर लंबे पत्ते, अगोला मतलब जो गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ लंबे लंबे पत्ते होते हैं। ये बिल्कुल फीका पानी होता है, फीके पानी की तरह होता है, मीठा ज़्यादा नहीं होता है। जड़ जो नीचे होता है, जो सख्त और रेशेदार होती है, हद से ज़्यादा मीठी, और बीच का हिस्सा न बहुत मीठा न बहुत फीका।